ko. Nag-uumapaw na sabaw. Super tender. Gutom na jud ko. Wah, hihiwalay na. Ooh, super tender. Then, we have a green beans na may halong bacon. Sarap. Favorite ni Bella. Kain. Yummy. Then tapos, ang tender nitong nilagang baka. Ayan, kalami. Super tender na. The meat is so tender. See? Tapos nito lang yun. Hiwalay na. Kalami. Hindi ko pwede mukhaon pa guys. Char. Yeah.